Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita selawat polehi. Ento selawat saya menguncangkan ars. Kalau mau selawat ento bisa aguncang ars. Karena kalimat ento ongku sangat kesenengi bi Allah Subhanahu wa taala. Nereng mak lebih hosok coba Fatih lampu dimin. Mak lebih hosok kita selawat sambil desapi ongku. Pas kita ngangkui sinar HP heuy, ngangkui sinar HP mun HP nah beudeung sinarah pas yodi manteun au bae segendengan boleh HP nah mun sebisa odi pasti odi manteur tak odi sekali. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita bayangaki kalaban selawat nikah kita bisa petentram bi Allah Subhanahu wa taala. Sehabi ta yodi mantar saja ganteng, sehabi ta tak yodi mantar baharosa ke segala. Kereng sedajah selawat, sedajah mucih daga Allah Subhanahu daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arang sareng iki Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Sudah aja Pak, sudah aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Inni yada sifati sifatil aliyah qaimun bil wina uridu atiyah. Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil wina uridu atiyah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Orang aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah ya Allah Allah ya Allah.
والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله القلب المتيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بخير أتانا وبالحق جاء لتقوى تعالى لدرب الرجال والمولى
أغنانا بطاعة النبي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إني في العسر وفي اليسر بهماه ألوه مدى العمر وأقول أعني يا دخري وأنلني منك فيك لدى الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا أرجو غيرك إن جرى دهري وعدمت الأنصار بهباتك ألقى الأنظار كرما يا أفضل من سجد الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله
فبدنياي يا رسول الله حوذ بيدي. Sekelan kita nyareng ya Imam Ar-Rus. يا سندي يا سندي Orang nyareng. Fabi dunia ya. الله الله Ya Rasulullah. يا إمام الرسل يا أنت باب الله معتمد فبدنياي يا رسول الله خذ بيدي يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله مذ بيدي. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات صلوات الله
semuljaki Allah Subhanahu wa taala. Maka edel masolawat dak Rasulullah kita kain itu edel situng solawat bayi maka bekal nggak oleh sepolo daripada kebagusan. Sepolo kebagusan situng asolawat sallallahu ala Muhammad maka bekal nggak oleh sepolo kebagusan. Kebagusan pun apa sebekal paling akibi Allah Subhanahu wa taala kita pangki. Kebagusan pun apa? Kebagusan gelak tergantung daripada kebutuhan kita. Misalnya Aba seneng asolawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bentak sadar Aba numpak sepeda motor. Entar ke pasar baru misalnya. Tinggal entar ke sepeda motor ke pasar baru, kemudian serempet orang labu. Begina potong kapi, begina ancor kapi. Tapi kalau ben selawat dari Rasulullah kebaikan kenikah paring aki bi Allah pakun lokah sekoni. Ini sebab gula ben sampean asolawat dari Rasulullah ben gula ben sampean nikah ngereng dalam panah Rasulullah. Maka tidak rogina Pak. Maka dan gula beberapa waktu yang lalu ketika ngereng Habib dekat itu pernah motor berdistung orang di otang sebenapa berdisai enggak 500 dirham ken otang gila ecel Pak otang keju temur petong bolo keju lao satos kadejah telopolo tinggal jumlah sampai depak deka 500 dirham. Kemudian orang gila harus tak nyaman mi tangotang re acer lu pada iya bayi bingko tangotang re awatang ke situng orang soki langsung 500 dirham situng orang pas bising kok bejeraki dek kasih lain akhirnya entar ke orang soki nih Pak entar ke orang soki wahai orang soki entar deka situng orang soki sing kok awatang pese kebeen berempah 500 dirham. Kemudian diberi bi orang soki tinggal beri israaki kau utang sini keni kasah sampai lunas bana janji berempah janji setahun. Kalau ban berjalannya waktu setahun kita kelar majer kemudian bi orang sesoki gila ini ketaki wahai fulan badan diotang sengkok 500 dirham setiap badan kudu depak kejatuh tempo majer 500 dirham ke sengkok. Akhirnya tak andi pas bi orang sesoki gila orang seotang nikah penjara aki ya yang ke aki ke mahkamah ke hakim ke angkui penjara. Akhir orang gila sudah diputuskan bi hakim bahwasanya fulan gila itu ampun divonis penjara. Maka pasti fulan gila ngocak wahai Pak Hakim mun sengkok rea pas langsung ke penjara dari masuk sana tang binih bentang anak sedangkan kok kita ngebala amit antara ka Mekasan debak Mekasan bah candeg bi polisi langsung dibawa ke penjara tapi kok ki mulia ke lu ke baru ka angkui ngebala dia kata anak bentang binih bahwasanya engkau yo komah bila si abali dan nak laku apa jamin ban sengkok pun tak abali dan nak engkau ku laku nang akhirat mantar tak parenah syafaat bi Rasulullah. Hakim itu kerja. Anak itu kerja hakim nikah karena orang gelak bengal membawa nyamah Rasulullah. Oh berarti ini orang gua nongkur ya. Gua nongku bahwasanya mun laku tak datang orang gelak bengal ku laku tak syafaat bi Rasulullah. Padahal Pak mun tak syafaat bi Rasulullah ni kelai berdeserah. Lai berjalur ka emas sampean si masuk surga. Membeningeng dari syafaat Rasulullah maka totok lekas depak ke roman abala binina wahai tang bini sengkok penjara pola nang kok diotang 500 dirham sekian kok tak mampu majar maka akhirnya bisa bini oh ki ken sampean tak kena penjara
Tore deki malam acabis dak ke Rasulullah. Acabis muji manggil nama-nama Rasulullah. Kemudian ngampar sejadah mari panjang Isa ben sebini dua addu'a ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah awat-awat orang laki bini ni apa? Eta sejadah awat-awat manggil nama ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sampai tengah malam. Mulai dari mari Isya sampai tengah malam. Tinggal tengah malam lah terlebat daripada lesuh. Si laki lesuh, si bini lesuh, akhirnya ngide. Tinggal ngide. Bah Rasulullah rabu ongku, wahai fulan, ben apa bi'lok ngolok singkok mulai gila ben. Ben ngolok tang nyamah ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya kok ya Allah biban mulai gila ben beda apa? Ajaretah bahwasanya ben penjara gara-gara ben kan di otak. Kemudian hadirin hadirat saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bi Rasulullah dalam mempenah baan entar ka orang soki ruah, orang lain nih kah? Soki lain beni soki saya tangi gila. Kebala soropolonas o tangah. Soropolonas o tangah. Akhirnya terkejut jegeh langsung berkah entar ka kon orang soki saya bali Rasulullah gila. Sebelum tar ke hakim. Kemudian ngebala wahai orang soki, raja nih kah, entar ke raja, wahai raja, sampean oleh salam di Rasulullah. Mak bisa, engki gula mempe Rasulullah malam ah. Oh waalaikumsalam, orang bunga. Ulan raja nih kah mempe Rasulullah. Kenapa? Ekirimi salam bi fulan gelak sebab mempe fulan. Wahai raja, sampean nih kah ekirimi salam bi Rasulullah. Mau bisa, oke, gula mimpi malam ah. Napa boleh demo Rasulullah? Oh tanggulah 500 dirham pakon polonas, pakon jadi kesampian. Boh, mak bisa. Nampus tongok ke lu nih kebenarannya. Malah langsung kok ngakoh, oh tang soroba jadi 500 dirham. Napa buktena bahwasanya Rasulullah nih kak makon cek otang sampean suruh polonas. Maka si fulan gelak ngucap, wahai raja, sampean benareh asalawat 10.000 amalna sampean. Tapi nang situng areh tanggal sekian, areh sekian, bulan sekian, tahun sekian, sampean tak depak 10.000. Kun sangang ibu berempah sedikah. Lagi ni kebi Rasulullah sampean nikah yang kep lonas, yang kep pada ban 10.000 seperti biasanya. Maka wasrajana asompa, wallahi kada sitauh tang amalan dia kecuali engkau Allah ben Rasulullah. Iya, munda iya bingko otang keban ibu jenah 500 dirham. Akhirnya isam peluk, akhirnya orang gelak dibeluk bi raja. Ya bajari otang keban pas baan ibrina hadiah 2.500 dirham. Lonas Pak 2.500 dirham. Nah peraja aku lebih pahit beri otang beri besar 2.500 dirham. Kalau sebab baan engkau oleh salam di Rasulullah, pas kalau sebab baan engkau kebutuh bi Rasulullah, pakon majiri otang baan. Kemudian entar ke hakim berkak peran kuncen Cina laku pagi entar ke hakim berkak. Depak ke pengadilan langsung sampelut di hakim, langsung peluk bi hakim. Wahai hakim, sampean mi pas nyambluti gula cak dengan beri sampean ngoko megula. Kalaban sebab bebaan malam Rasulullah Rabu kesengko pas cerita nah tentang ban setiap bebas dari okoman bingko ban dibina hadiah 500 dirham. Oleh berapa pon nih? Oleh 3.000 Pak. Oleh 3.000 dirham. Pas kemudian si fulan gelak nih entar ke orang otang si pertama nikah tuan gula majar otang langsungnya peluk, wahai tuan pas gula peluk di sampean jadikan gula nikah majar otang sampean benih sampean lambat terus memasuk gula ke penjara karena gula di otang ke sampean karena sebaban Rasulullah Rabu sengko pas engkau ya Rabu bi Rasulullah setiapaan otang lonas pas pesese bejeraki jika laban dia. Akhir oleh 3.500 dirham.
otang lonas masalah mareh ki andi wese toleh boleh 500 dirham. Kalaban berkata apa itu? Kalaban berkata mau selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalaban bari kisah nyata hadirin, kisah nyata. Nabi na gula ban nabi na fulan gela di kepada. Nabi na fulan fulan gela ni kandi masalah penjara andi otang. Tapi kalaban sebab nyebut Rasulullah melolo akhir Rasulullah Rabu pas pelonas pamare otang. Gula ban sampean bisa Pak. Kalau bancara gula ban sampean ya asalawat dari Rasulullah banyak. Benih tak mungkin gula ban sampean ngandi pertolongan ketika ento daripada Rasulullah. Jak dengan Nabi na pada Nabi na fulan gela Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi Nugula bersampian pada Nabi Muhammad dia. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketipun apa? Kita itu selalu mengidolakan. Mun semakin kita banyak idola-idola baru. Maka ngasteteh dalam mengidolakan orang-orang. Karena Rasulullah ada bu almar'u ma'aman ahabba. Orang yang gelak kok laku nang akhirat bakal bolong kalaban seekor leburi. Munggul ben sampean lebur dengan Rasulullah, maka nang akhirat ku laku bakal lebur bakal bolong ban Rasulullah. Tapi ketika ku ben sampean makin ni kanang tunyah lebur ka selain Rasulullah, lebur ka artis misalnya, muka aurat, akang bengkang misalnya, naudzubillah. Takok ku laku bae bolong ban kenikah. Lebur deka napah pemain atau pemain film, bintang film. Gula mun pahala burga geni ka sampean, maka takok ku laku gula ban sampean nika bolong men geni ka ku laku nang akhirat. Jadi ketipun apa? Carana supaya abak ento bisa sajian semak, maka kalaban majelis ketika ento hadirin. Kalaban majelis ketika ento akompol sarang para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat. Abak itu bisa nerima ilmu, amalan. Terguluban sampean ini secara gratis, boleh secara gratis, parengi ilmu secara gratis, secara cuma-cuma. Tak usah dalam keberadaan produk nang kantor baik. Sepenting abak itu istiqomah dalam hadir dekat majelis-majelis pengajian. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Pernah boleh ento hadir banyak daripada pemuda-pemuda, tokoh masyarakat, orang bini banyak hadir. Maka kejayaan Islam ento hadirin berdempak tiang. Pertama, Islam bakal kuat ketika itu ku ulama. Islam bakal kuat ketika yastanih bi ulama. Nomor 2 yastanih bi orang laki tibasah. Nomor 3 ku bina anak muda. Pas nomor 4 ketika beda orang bini dalam peran agama Islam gelap. Maka anak-anak muda itu hadir dalam perannya dalam agama bagaikan sales. Dari sales. Sales ini kan aku menghantarkan barang. Saya dari Surabaya yater ke Madura, ke Mekasan. Saya dari Madura yater boleh ke kecamatan. Ini kenyaman sales. Ke kutuku pasok kapini kenyaman sales. Saya benta kau tu lihai, kangku mempromosikan jual nagela pas fisik kau tu kuat. Kini kan akan ngudah salah sebarang nih kan. Maka salah sa agama Islam, ada kau tu nak ngudah ya. Cak sampai nak ngudah nih kan. Jadi salah sah kelakuan sebenarnya di luar Islam. Ketipun apa contohnya? Semakin nampun banyak pak kasus-kasus dan ngudatan bahkan ada buah kibi kayak Muhammad Rafi'i bari nang pertemuan alumni semakin nikah kasus paling banyak anika nang bu mabuan nang narkoba anika masya Allah sangat miris sekali.
Maka kalau majlis kak dinto kita galang, pemuda-pemuda kita galang supaya aktif, supaya tentrem dalam asolawat ben merengaki pengajian bentausia. Maka ate kak itu pada bentana pak, hati kita ini kan pada bentana, dek memuntana nih kak, tanah mun sering seram ya maka dekik tanahna bencur, tanahna subur, bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan seger-seger, mun sering seram. Tapi ketika tanah gelap tak seram maka tumbuh rebe. Tanah gelap tak seram boleh sajen raja pas di hutan sebedah nang dalam tanah gelap benih justru benih buah-buahan seger, tapi hewan-hewan yang menakutkan. Sekitu juga abe ateh kita manabi abid tak mereng dekah qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ateh itu bakal sajen gali. Ateh musrik isi ramih biasanya orang lembu, sopan, situan sopan, kering tuana sopan, abes kering tuana. Manabi ateh itu sering ngidingaki ban eseram kalaban perkara agama. Sajen abid ateh itu teh seding daripada perkara agama, maka ateh sajen gali. Kenapa sih bakal terjadi? Maka was pegel melolo atau karena melolo. Pernah boleh sekejaki kento kosong pilkades baru temur, maka kento tediaki ajang daripada silaturahim. Mun soal pilihan cecuan hak masing-masing mele oleh, tapi silaturahim kita bekun tak oleh peke. Ketipun apa kalau badana pilkades kento tediaki silaturahim, ketipun apa dalam setung desa kento bisa tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Benih malah tadi pecah, benih malah tadi atau karena apa? Maka kalau benar majelis kento insyaallah bisa sangat bermanfaat bagi abdina ajunan, bagi sedajenah sebeda sekitar kita. Ketipun apa caranya mempertahankan majelis kento? Abak tibi keluh komitmen pertama, sengkok mun lebajena majelis solawat pakun hadir. Apa abai kendalana kecuali keng syar'i enggak sakit misalnya, maka kok pakun hadir. Aneka kangkui mempertahankan lah, kangkui masajen raja dak remah. Engkau target minggu setia, pertemuan setia nyambis hitung orang, kangkui hadir deka majelis Rasulullah nyambis hitung orang. Aneka saya hadir sekitar berempah 200 umpaman. Mun pasti setengah bulan naki nyambit tungtungi bangan berarti senapa 400. Ada kesetung bukti bahwasanya komitmen kita ini kan akan diperlukan. Pertama abah tibi keluh, cek sampai abah tibi ini ke absen, kecuali kan beda udur syar'i. Ini kan aku mempertahankan. Lah aku masajen raja dari macarana. Aku masajen raja kita target engkau ting pertemuan boleh nampu nyambi orang teka situ mun bisa 2 maka majelis itu bakal sajen raja. Mun sajen raja napa keontong mun sajen raja majelis sajen raja orang si akompol sajen banyak doa sajen kempang etremah bi Allah Subhanahu wa taala. Karena pak polo orang situng wali napa pada bantu ana situng wali. Ting pak polo orang boleh pada bentuk anak situng wali boleh. Maka sajen banyak para malaikat sajen banyak si akompol. Jadi pengajian ketika itu arop aki majelis esari bi para malaikat. Jadi Allah taala nugas ka para malaikat kaangkui malaikat ka dinto nyareh majelis. Lah kemudian malaikat saya tugas jaga peduk assalam ka itu Pak. Nemuh majelis maka ya Allah bi malaikat kapi para malaikat selain ya denak wana kompol dina beda perkompolan beda majelis solawat beda majelis pengajian kompol para habaib para ulama para pemuda para orang sepuh kompol dina ngarep syafaat Rasulullah maka nang kantoni kebanyak malaikat ya toraki dengan Allah Subhanahu wa taala ya Allah nang madrasah assalam kak disebut berkompolan kebala wahai malaikat doa najibin ko etrema kapi bentu sana bingko esebora kapi.
Jadi sehingga ketika keluar dari majelis kaintoh kita kaintoh dalam keadaan ampun seporah dosa sang Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Kumu maghfuran lakum." Wahai orang-orang yang kumpul gelak, jaga ban kapi dalam keadaan dosa lah seporah. Qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Kecubaan-kecubaan saya pernah ikhlakoh, maka bi Allah Subhanahu wa taala bakal ganti kalaban kebagusan. Seumpamana gulaban sampean makin cegah peleman seporah bi Allah tu sana kecubaan-kecubaan diganti kalaban kebagusan. Maka pas laku du malam ngelakoni boleh arasana nore dak tak cocok kok kerwah harwa sejan tibi lekar. Karena mau rasana nikah lemak sejan banyak orang sejan detih sejan heboh. Jadi terus sampai setengah bulan lagi kita nikah hadir boleh pada majelis setengah bulan lagi ini berarti. Nah, nang jadwal sampun tentu akibi pengurus setengah bulan lagi nang di kamar tempat kita hadir maka pertemuan se mulai mangken dosa-dosa se mulai mangken sampai setengah bulan lagi kita kumpul ting cegah kumu maghfurun lakum boleh bi Allah taala qad buddilat sayyi'atukumul hasanat kebala malaikat ting la molero bi kok lese ora kapi tu sana ini kan dosa-dosa kene untuk saraja nampu tobat ya ongku pak nampu tobat kalaban si ongku mumpas setengah bulan lagi tak hadir atau empok setengah bulan leceleng setengah bulan mulai tak hadir lebek karat setengah bulan mulai tak hadir aduh letak ning bersih sekali nih mas jadi dalam pertemuan setengah bulan ini kan memberi kesempatan dak keguluban sampean supaya aneka membersihkan hati si asal lebek angge hadir majelis sholawat oleh Buddha Budi kiai labek nunduk boleh setengah bulan lah ngatang anggak boleh lah kare 2 minggu pilihan deh sejun anggak boleh oleh Buddha Budi kiai iki aneka keangkui meluluhkan hati kita maka kalau benar entoh kita niatkan setuju masalah mungkin di antara gula bersampean di masalah kalau benar majelis sholawat Allah tulih pamarih masalah nah mungkin kalaban pada majelis kentoh gulu ben sampean bersian di otang bi Allah Subhanahu wa taala tuli pelastare otangah tuli pelona sa otangah segi se andi bini andi laki kita andi anak bi Allah bakal paling tuli andi anak sekita keluarga seledepak mantaran tuli pegempang terutama Ustaz Ghazali mantaran doa kini kah nikah male kalau kedejo tak ketibi meloloh engki kan secaki nih insyaallah. Jadi perlu doa ki. Takut banyak fitnah karena semakin banyak fitnah, Pak. Jadi mungkin di antara gulu ben sampean saya hadir nang kantor nika berdisi sakit keluarga kapi bakal beberes bi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya insyaallah kalau ben istiqomah hadir dekat majelis sholawat ben pengajian insyaallah senang Allah Subhanahu wa taala bakal paringi banyak keberkahan. Mana bi dalam majelis ento, Pak? Tak kenging abentah politik abentah apa tak kenging mana bi di luar nah ngereng kesokan korjek rasarah mana bi depak ke ento kita hanya jadi satu hamba dan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gula sampean itu orang-orang sepele Pak laku ni ketelasan beto beberapa banyak orang siapun menyiapkan laku demah mungkin melemangkan banyak siapun melaksanakan perkara-perkara setiap kesokan ini Rasulullah Pak mumpah Rasulullah mereng mumpah Rasulullah miarsah paku amola Rasulullah tapi alhamdulillah dan gula serang ajunan dan ngudatan ke lake bini sepo ngudah semua sebenang ke itu alengki dengan majlis as-sholawat dan mucih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ki paringi raksah malah moga kaito tetiaki pertemuan sangat barokah banda paringi istiqomah ban paringi sareng Allah Subhanahu wa taala tetiakia teti kesayangan mulai dunia sampai ke akhirat. Jadi tak cukup nang dunya perkumpulan kaito Pak. Jadi sajian sekut sampean abolong ban para habaib, sareng para kiai, sareng para ustad, sareng para tokoh masyarakat kalau ben tujuan gula ben sampean gak dito bisa abolong gulaku nang akhirat Allah Subhanahu wa taala bahkan nang swargana Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekak dintos tu bisa berdepak dari abtinah kurang lebih nah nyon pangaporah. Namun sebelum lober ngereng asolawat sekalian bayi makleh sajan barokah kita melarmuka sajan yang paling semak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwa fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya mujib, anta sami'ul qarib, baqal wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. نذرات تزيل العنا عنا وتدلي المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشف الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم
kita peti tutup kalaban doa seperti sampai sareng Kiai Salim waktu kata. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أملنا وطهر بلدنا وانس بها وحشدنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا وعن شمائلنا ومن فوقنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظل يوم على القيامة شورنا وتقبل أحسناتنا ودمر غدا علينا حتى رقنا بجينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أسألك أن تعطينا محمدك ومعرفة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا مسؤولا بأمرك آنسا بك مستوحسا غيرك ومتوجها بجلالك مبدا بالدنيا ومؤمن الآخرة مؤمنا بك مشتاق إلى لقائك مستدين من الموت والإسلام بحق هو الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا دعانا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين